गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी मास 5 तारिख रविवार। आसंतु नजर पकेबा आज सकाळ ओडिशा समेत देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। प्रबल ठंडारू मुक्ति पाइब ओडिशा। राज्य में आसंता सोमवार शीत कमिब बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। पारद वृद्धि पाइबा सह ठंडार परिमाण में ह्रास हो बोली पाणीपाग विभाग संकेत देइछि। आसंता सोमवार सर्वनिम्न तापमात्रा प्राय 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइपरे। फल राज्यर विभिन्न स्थान में ठंडार परिमाण कम हो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर ओडिशा आसुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनवरी 8 तारिख राति 8 भुवनेश्वर विजु पट्टनायक विमानबंदर में पहुंची सीधा राजभवन जीवे। सेठारे रात्रि यापन करेंगे। 9 तारिख सकाळ 9:45 राजभवन जनता मैदान जीवे नरेंद्र मोदी। 9:55 जनता मैदान में पहुंचा पर 18तम प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हेबे सामिल। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका जनवरी 15 तारिख पर मिल। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा यह सूचना देते। तेज निर्दिष्ट तारीख घोषणा कर मार्च 31 तारीख सुधा आवेदन कले एकाथरके 2टी किस्तिर टंका मिल। सुभद्रा टंका आवेदन शेष तारीख मार्च 31 पर्यंत वृद्धि निष्पत्ति। परवर्ती खबर सातोचिला को नहीं गठन हम दक्षिण ओडिशा विकास परिषद टास्कफोर्स प्रथम बैठक में एने निष्पत्ति नि मिलता सूचना मुताबक कोरापुट मालकानगिरी गंजाम गजपति कंधमाल रायगड़ा और नवरंगपुर जिला को नहीं दक्षिण ओडिशा विकास परिषद गठन हम। सेपुरी यही स्टैच्यूटारी कमिटी गठन करने को टास्कफोर्स बैठक में निष्पत्ति नि। परवर्ती खबर मनोज साहू हेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी व्यक्तिगत सचिव। 2006 बैच आईएएस ऑफिसर होउछंती मनोज साहू। यह पूर्व मुख्यमंत्री व्यक्तिगत सचिव थिबा अरिंदम डाकुआ को अन्य विभाग अतिरिक्त दायित्व प्रदान कर मनोज को यह दायित्व दि जाइछि। 2006 बैच एसआई मनोज अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोराम एवं केन्द्र शासित अंचल क्याडर अधिकारी। मनोज जगतसिंहपुर जिला बालिकुदा ब्लॉक सिंगापुर ग्रामर बासिंदा। परवर्ती खबर एणिकी ईपीएफ टंका पाइबापी आपण को आउ हैरान होगाकू पड़ो ना। सीधा सड़क एटीएम रु ईपीएफ टंका उठाई पारे आपण। खूब शीघ्र ईपीएफ 3.0 लागू करने को जाउछंती केंद्र सरकार। एने केंद्र श्रम मंत्री मनमुख पांडव्य घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती ईपीएफ 3.0 नुआ व्यवस्था देशर बैंकिंग सिस्टम भली सुविधा जगाइब। या सहित ईपीएफ वेबसाइट ग्राहकों आहरी सहज हो बोली केंद्र श्रम मंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर 14 रु पर्यटकों बंद रहिबो भितरकनिका जातीय उद्यान। कुंभीर गणना 14 रु 21 जाए बंद रहिबो भितरकनिका। प्रथम करी भितरकनिका बाहर थिबा नाल नदी रे मध्य गणना हेबो। एनै सूचना देले वनखंड अधिकारी सुदर्शन गोपीनाथ यादव। राज्य तथा देश विदेशर पर्यटक मानक भ्रमण लगी प्रवेश बंद रहिबो। परवर्ती खबर महाप्रसाद नारे खजा बिक्री मना। नियम न मानिले कड़ा कार्यानुष्ठान। किछि व्यवसायी श्रीमंदिर बाहर खजा बिक्री करुछंती। याको महाप्रसाद बोली कही श्रद्धालु को बिक्री करुछंती। यह संपूर्ण भूल। एभली कार्यरू विरत रहिबाकू व्यवसायी को परामर्श दी जाइछि। जदि ए नियम न मानती तेबे समानंक उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजियो बोली सूचना दैछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। परवर्ती खबर दुर्घटना एड़ाइबाकू बस समेत 4 चकिया जान लागिबो स्मार्ट डिवाइस। खूब शीघ्र यह लागू करने को जाउछंती राज्य सरकार। विपद आसिले स्मार्ट डिवाइस ड्राइवर को साइरन देव जाफल से सचेतन हो पारे। जातीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में बड़ घोषणा करिसेंती। दुर्घटना कमाइबा को टेक्नोलोजीर सहारा नेबे सरकार। सबु बस और 4 चकिया जान लगिबो स्मार्ट डिवाइस। परवर्ती खबर फिल्म स्टाइल रे ही घटना सारा राज्य में चांचल्य खेलाई। लुट पाई पिछा करुले आ सुजोग पाई बीच रास्तार गुली चलाइले। लोके काबू करने को उद्यम करिवारु लोकंक ऊपर भी गुली करथिले लुटेरा। जाजपुर पाणिकोइली रे याकू नै महाभारत होइछि। लुटेरांक गुली 2 जनक जीवन जाइछि। जड़े गुरुतर होइछंती। पूरा फिल्म स्टाइल रे घटना सारा राज्य में चांचल्य खेलाई दैछि। परवर्ती खबर जटणी रे हेबो 568 भेंडिंग जोन। वंचित हिताधिकारी पाइबे जमीपट्टा। 2014 मसीह कोर्टक निर्देश क्रमे खोर्धा जटणी बेगुनिया डेलांग अंचल 156 गाँवर लोकों को जगन्नाथ जमी दि जाइथिला। हेले 36 गाँवर प्राय 1,20,000 लोक पट्टा पाइबारु वंचित होइछंती। एबे ही लोकों को जमी जगाई दिया। सांसद अपराजिता षडंगी को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एभली प्रतिश्रुति दैछंती। परवर्ती खबर बाघ बाहाल रे बाघ आतंक। जड़े चाषी गुहालू मारी खाईदे 10 मेढ़ा छेड़ी। नुआपड़ा बुड़ान ब्लॉक बाघ बाहाल गाँव में बाघ आतंक। विलंबित राति गाँवर भुज हाथी नामक जड़े चाषी गुहालू
10ଟି ମେଣ୍ଢା ଓ ଛେଳିକୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଘ। ଆଉ 8ଟି ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ବନ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଘକୁ ନେଇ ବାଘଭାଲ ଗାଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ମହନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ ମଠ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା। ବିଭିନ୍ନ ମଠର ମହନ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମଠ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ମଠର ଅଧିକାର ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। 30 ବର୍ଷ ହେବ ମଠ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନାଁରେ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ମହୋତ୍ସବକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଯେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହାସଲ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଧିକ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ଷା କଲା କଂଗ୍ରେସ। ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମାସକ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ସରଗରମ ହେଲାଣି ରାଜନୀତି। ଶାସକ ଦଳ ଆପ୍ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ରଣନୀତି ସହ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି। ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆପ୍ ଖାସ୍ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ 2000 ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 500 ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାତକୋଶିଆରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। କୁମ୍ଭୀର ଓ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ 5 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ 9 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପାଇଁ 17ରୁ 18 ତାରିଖ ପାଇଁ ମହାନଦୀରେ ବୋଟିଂ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ସଜେଇ ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2025 ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ଯାଏ ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ବାନ୍ଦିପୁରରେ ସେନାର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ 4 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ମାମଲାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଜଜ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ରିପବ୍ଲିକାନ ନେତା ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଯିବେ। ଏହି ମାମଲାରେ ବିଚାରପତି ଜାନୁଆରୀ 10କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ନ୍ୟୁୟର୍କ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜୋଏନ୍ ମାର୍ଜେନ୍ ରାୟ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 145 ରନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବିଶ୍ୱ ପନ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ 40 ଓ 61 ରନର ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।